The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Ang bag-o nga tuig, nagadala sa aton sang bag-o nga kaluoy kag bugay sang Dios. Ini bunga sang kaayo sang aton Ginoo sa tagsa-tagsa ka mga tinubos niya. Gani pagig-upod kamo sa akon, kay sa sulod sining 30 ka minutos, aton pagapamanandungan ang mga prinsipyo kag pagtulunan sang pulong sang aton Ginoo na tuhoy sa bag-o nga tuig. Bag-o nga kayginan kag handom sa pag-alagad sa Dios kag sa pagtuon sang iya pulong. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sining nga adlaw makita sa makasulatan ni Pablo sa 2 Korinto kapitulo 5 kag aton pagabasahon ang versikulo 15. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton sa 2 Korinto kapitulo 5 versikulo 15. Kag napatay siya tungod sa tanan. Agod nga ang mga nagakabuhi, hindi na magkabuhi nga sa ila kaugalingon, kundi nga sa iya nga tungod sa ila napatay kag nabanhaw. Amen sa kalantahon nga aton bag-o gid lamang nga ginpamatian. Only one life to offer. Katahom sa sinia kalantahon kay ginakabig ini siya hymn of consecration. Ang pagtugyan naton sang aton nga mga kabuhi para sa aton nga Ginoo. Maisa lamang kita kakabuhi, kag ang iniya kabuhi ihalad naton para sa aton nga Ginoo. Kay nga aman, siya gid lamang ang takos nga hatagan naton sang aton nga kabuhi. Kay suno sa pulong sa Ginoo, siya naghatag sang iya kabuhi para sa imo kag para sa akon. Kag tungod sini, aton gali nga katungdanan, kag subong man, aton ini nga pribiliyo nga mahalad naton ang aton kabuhi sa iya. Katahong balas ang kamatuoran nga gintudlo sang aton passage of the day. 2 Corinthians chapter 5 verse 15. Si Pablo ang naghatag sa aton paagi sa pagbugna sang Balang Espiritu sang sini nga kamatuoran. And that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. Diri makita naton ang katuyuan sang paghalad sang aton Ginoong Kristo sang iya nga kabuhi. Ang kamatayon sang aton Ginoong Kristo isagid lamang ang iya tinutuyo sini. Agod nga paagi sa iya kamatayon, ikaw kag ako matubos niya gikan sa aton nga makasalanan. Paano? Paagi sa pagbayad niya sang silot pinalidad sang aton nga mga sala. Amo niya kun aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo makita naton nga siya napatay tungod sa imo kag sa akon. Kag nga ginpahayag man sa sini nga dinalan sang kasulatan sa aton nga nangin madinaugon siya batok sa kamatayon. Paano? Suno sa makita naton diri sa pulong sang aton nga Ginoo paagi sa iya nga pagkabanhaw. His resurrection proves that he is indeed victorious over sin, death, and hell. Kaya nga man, kung ang bayad sa sala kamatayon, mapamatud-an nga nabayaran niya ang sala paagi sa iya kamatayon. Kag nangin madinaugon siya, kaya nga man, nabanhaw siya. Nalupig niya ang gahom sang kamatayon. Amoy niya kun aton yung lantaon sa pulong sa Ginoo si Kristo Jesus. Nangin siya amo ang nauna nga bunga, the first fruit. Kag kun lantaon naton sa Biblia, ining first fruits offering
masapuan naton nga tam-an ini kapinisahi para sa ila. Kay nga man, una ini nga halad nila sa ila nga alanyon. Ang patimaan sini nga magasunod ang mas bugana madamo nga alanyon pagid. Ti amuman ini si Kristo Isus, siya amo ang nauna nga bunga sang kamatayon paagi sa pagkabanaw. Kag ang tagsa-tagsa nga magtuo sa iya. Sunod sa makita natin sa pula sa Ginoo, magasunod man sa iya nga pagkabanhaw sa gintalana niya nga tion kag amo ini ang tion sang iya ikadua nga pagbalik. Teka tahom sini. Kaya kung ato niyang lantaw sa pula sa Ginoo, makita nato niyang kamatayon ni Kristo Jesus para sa imo kag para sa akon. Kabayaran sang aton nga mga sala. Ti amo ini akon ato niyang lantaw sa pula sa Ginoo, ikaw kag ako nga patay sa sala. Ginbuhi kita ni Kristo Jesus paagi sa iya nga kamatayon. Kag tungod buhi kita, aton ihalad ining kabuhi naton para sa kahimayaan kag para sa galamiton sang aton Ginoong Kristo nga nagbuhi sa imo kag sa akon. Amo ni akon aton nila to sa pula sa Ginoo. We have only one life to offer. Isa ka dila sa pagdayaw. Isa ka tagipusoon sa pag-alagad kag subong man nga ang ini nga butang aton ginahalad sa iya. So kabay pa nga amo ining paglantaw naton ang aton nga mahandom, ang aton nga mga ginabuko, ginahimo, dapat gali suno sa kabubuton tinutuyo kag plano sang Ginoo. Hindi kita maghuna-una nga ang Ginoo amo ang magpauyon sa gusto naton. Kay kung usisao naton ang ini nga dinalan sa kasulatan 2 Corinthians chapter 5 verse 15, kita gali ang magpauyon sa tinutuyo sang aton Ginoong Kristo sa aton nga kabuhi. Amo inang kamatuoran diri nga makita naton only one life to offer. Na magapadayon kita diri sa pagtuon naton sa pulong sang aton na Ginoo. Apang bag-o sina kun may ari nga nagapakig-upod sa aton sa pagtuon pamalandong naton sa pulong sang aton na Ginoo nga wala pa ikaw iya sang Biblia nga ginatamdan o kun ayan gubaon na ang imo nga Biblia o kung may edad-edad na ang imo nga Biblia o kung may mga kulang na nga mga pahina ang imo nga Biblia. Pwede gid ikaw makapangayo diri sa aton. Kag malipay gid kami nga makapadala sang bag-o nga kopya sang Biblia para sa inyo kay nagapati kita nga importante gid ang pulong sang Dios kay paagi sa pulong sa Ginoo nagatubo ang aton ihibalo kag nagalig-on ang aton ipagtuo sa mga kamatuoran nga naibaloan naton. Gani kinahanglanon gid naton ang Biblia. So, kung may handom kamo nga makabaton sa bag-o nga kopya sa aton Biblia, English o kung hiligaynon man, kag may ma-extra man kita diri nga Tagalog, pwede man padala kami sa inyo. Ang inyo lang himuon, i-text ninyo ang complete ninyo nga pangalan, kakumpleto ninyo nga address kay makapadalagid kami sa inyo. Ipadala ninyo ang ini nga impormasyon sa ako niya cell number 0917-1880-832. Liwaton akon 0917-1880-832.
Nagapasalamat gid kita sa makauturan naton, ilabi na gid ang yara dara sa Sultan Kudarat sa Mindanao kag subong man diri sa Negros Occidental, no? Mga kauturan naton nga nagapadala sa mga text messages kag subong man nagapangayo sang kopya sang Biblia. Ginapasalamatan gid namon ang inyo mga encouragement sa amon, mga pamangkot ninyo kag iban pagid nga patuhoy ninyo sa inyong mga text messages diri sa amon. Na padayon kita sa pagtuon naton sa sini nga dinalan sang kasulatan. Ginatalakay naton ang kabuhi ni Jose kag ginhalintulad naton ini sa mga apat ka mga panahon nga maeksperiensya naton sa bilog nga tuig. Kay nakita naton nga may mga tinion nga ginarepresentar sang aton nga Ginoo ang nagakalinain nga mga eksperyensya naton sa aton nga kabuhi paagi sa mga nagakalinain man nga panahon nga aton nga masugata sa kada tuig. The concepts of 4 seasons is a recurring theme in the Bible. And not only that, it also symbolizes the cyclical nature ng nagatiyog bala nga kinaugali sa aton nga pagpangabuhi. Kag subong man, it also speaks of God's sovereign control over His creation. Sa umuni nga makita naton ini, no? Sa aton nga kabuhi kag aton gid nga natun-an sa kabuhi ni Joseph. Isa lang ka eksperyensya ang aton diri nga pamalandungan. Ang iya eksperyensya sang didto siya sa balay ni Potiphar. Kag sa sina lamang eksperyensya niya, wala ta kabalo. Basi 1 ka tuig, 2 ka tuig, nga pagtiner niya digto sa balay ni Potiphar o kamasubra pa. Iyan eksperyensyan ang 4 ka mga nagakalinain nga panahon sang kabuhi niya. Spring, summer, autumn, or fall, and winter. Amo ini ang 4 diri nga makita naton. One experience, 4 seasons. Di ang una gid experience niya among ginatawag naton diri nga spring season. It symbolizes new beginnings and hope. Amo ni makita naton bag-o nga pagpanugod. Kay nga man didto siya sa iya nga panimalay, tam-an ka maayo kag tam-an ka tawhay ang iya nga pagpangabuhi. Wala sa payan nga may dumot ang iya nga mga utod sa iya. Apang diri sang ara na siya sa Ehipto, naglain na ang huyop sang hangin. Kag diri naton makita that was also the start of another cycle of his life. Diri nagsugod ang ginatawag naton pagpangabuhi niya bilang isa ka sulugoon, bilang isa ka ulipon. Kakun ano ang iyan eksperyensyan didto sa iya nga pamilya sa Kanaan, tam-an gid kabaliskad sa iyang eksperyensyan diri sa balay ni Potiphar. Amo ina makita naton sa pulo sa Ginoo. Didto ya isa sa kaanak kag subong man paborito siya nga anak. Diriya ano siya? Isa sa kaulipon. Kag sa sini mismo nga tion, hindi niya pamapaktan kung ano nga klase sang agalon si Potiphar. Kag kung paano siya trataron ni Potiphar kag sang iban pagid nga membro sang iya nga panimalay kag sang iya isig kaparyo nga mga sulugoon. Ti pagpanugod gid ini springtime. Kag ang ikaduha diri summertime. It symbolizes abundance, time for growth and fruitfulness. Kag sa pagkamatuod, mabinungahon gid katahom sang pangabuhi ni Joseph sa sulod sang panimalay
ni Potifar. Si Potifar nangin maayo nga klase sang agalon sa iya. Kay una sa tanan, nakita ni Potifar nga ang Diyos yara sa kay Joseph. Kag kung ano ang ginatugyan ni Potifar sa kay Joseph, nagatinad gid ini. Kag tungod sini, makita man naton sa pulong sa Ginoo nga na hulog ang buot ni Potifar sa kay Joseph nga sa diin iya gintugyan. Hindi lamang ang pila kabahin sang iya panimalay, kundi ang iya bugos nga panimalay. Kag hindi lamang amo sina, ang iya bugos nga ginapanagiyahan ang iya dira nga mga kadutaan. Amo inang makita naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Amo ina ang iya nga summertime. Kag nag-abot ang ginatawag naton autumn or fall. Di ang springtime, amo ini ang ginatawag naton tag salingsing o kon tig buluskag nga tion. Summertime, tig ilinit. Autumn, amo ini ang tig alani. It symbolizes harvest and a time of reflection. Kaya nga man, matinad, maayo, matawhay ang pangabuhi ni Joseph. Summertime lang to gali. Pag abot sang autumn, ano ang makita naton? Gintilawan si Joseph. Kag sa pagtilaw sang Ginoo sa kay Joseph, naibaluan naton nga nakapasa si Joseph. Nalampuasan niya ang ini nga dako nga pagtilaw sa iya nga kabuhi. Nagtindog siya sa nagakaigo. Iya ginhimo ang nagakabagay. Iya naging akto ang butang. Nga kung ato nilang taon nakapahimaya sa ato niya Ginoo. Kang katahom diri kay tungod sini ang konsekwensya hindi maayo sa ato niya tawhanon nga panulok. Nag-obra siya sang insakto apang hindi maayo ang natabo sa iya, ang ginani niya. Nagpangga siya sang insakto, matarong Diyos nun. Nag-ani siya sang hindi nagakabagay, wala sang hustisya. Kag kung ato niya ng taon, magamit nato siguro diri nga pulong nga unfair. And yet, we believe that God is in control just like the different seasons in life. Amo ni makita naton diri sa pulong sa Ginoo. Amo ni bala no, sa tunga sa sining temptasyon nga ginatubang ni Joseph. Pwede man sa kahuo, pero nang hindi siya. Kag tungod sini, ginani niya ini. Ginbilanggo siya, apang naibaluan naton nga hilway ang iya tagipusoon. Ginbilanggo lang lawas niya, pero hilway ang iya tagipusoon. Maisabala ka mo nagbalik katahom sang iya sini nga pag-obserbar sang sitwasyon ni Joseph. Every time we say no to temporary pleasures, we say yes to permanent peace. Sa tiun gali nga magpangindi kita sa mga umalagi nga mga kalipayan nga makadulong sa aton sa kasalanan. Nagahuo kita sa mga ginatawag naton dira permanente nagapadayon nga kalinong sang pagka-Diyos nun. Amo na kung aton niya nga lang taon sa kay Joseph na ibaluan niya nga pwede niya man tumahimo, matago-tago man to. Pero naibaluan niya nga matago niya man ayhan ini sa kay Potifar, matago niya man ini ayhan sa iya nga mga isig kapareho nga mga sulugoon, pero hindi niya ini matago sa tubangan san Dios. Kag tungod sini, amo ini ang iya diri nga sabat, katahom sang iya nga sabat. Nga hindi niya ini mahimo
tungod sa iya nga agalon kag subong man sa iya nga Dios. Kataw mga kamatuoran nga makita naton diri. That's why amo ini ang laygay kag amo ini ang butang nga makita naton. Every time we say no to temporal pleasures, we say yes to permanent peace. So muna din makita naton. So ano ang resulta? Pagkatapos ng autumn, a time of testing, now comes winter. Ti mga balkita winter, tigtulugnaw, titugnaw gid. Kaya di lamang mo sina, amo ini ang tion sang pagpaway, kag tion sa pagulat, kag sa pag-aman, nga magbalik naman ang oportunidad nga magtubo kita. Kaya pagkatapos ng winter, ano dayon? Springtime. Balik na sa ginatog naton full cycle. Kag amo ining natabo diri sa kay Joseph. Amo na kon aton nilang taon, paano naton makita diri ang winter time? Genesis 39 verse 20 to 21, kag ginkuha sang iya agalon si Jose, kag ginsulod siya sa bilangguan ang duog diin, nagapos ang mga bilanggo sang hari ni Faraon, kag didto siya sa bilangguan. Apang samtang nagahulat siya, winter time, samtang nagapamanandong siya, samtang nagaaman siya, kun ano pagid ang plano sang Ginoo sa kabuhi. Kinagapati si Joseph nga ang Ginoo nagakontrolar sang tanan-tanan. Ang ambal sa Biblia sa aton diri, apang ang Ginoo kaupod ni Jose, kag nagpakita sing malig-o niya pahigugma sa iya, kag nagpamuot sa iya sa itrulok sang manugbantay sang bilanggo. Kung anong ginhimo sang Dios sa kay Jose sa tubangan ni Potiphar, ginhimo man sang Dios sa tubangan sang manugbantay sang bilangguan. But the Lord was with Joseph and showed him mercy and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Ang dako nga kamatuoran diri nga makita naton amo sini. God is worth the wait. Amo ning katahom diri gali nga makita naton sa pulong sang aton na Ginoo. Wala ini nagapakita nga kung tumuluo ka na, wala ka na gid sang problema. Kung anak ka na sang Dios, wala na gid sang bilangguan. Kung yara ka na sa kay Kristo Jesus, wala na gid sang temptasyon. Hindi gali amo sina, may ara pa mga temptasyon, may ara pa mga bilangguan. Apang katahom diri kay amo sini. Anuman nga panahon nga yara ikaw subong, ayan tig buluskag, ayan tig ilinit, ayan tig tulugnaw, ayan tig alani, ang Ginoo kaupod nimo, and He is in control. May mga tinion sa imong kabuhi nga magpanugod ikaw. Springtime, ayan pagpanugod sa obra, pagpanugod sa bag-o nga panimalay, pagpanugod sa ginatawag naton bag-o nga pagpangabuhi, bag-o nga duog. Springtime, ayhan ang kabuganaan subong na eksperyensya nimo, ang kalipay, ang kalinong, ang maayo nga pagpangabuhi. Ayhan ara ikaw sa tion sang pagtilaw kabudlayan, o kon ara ikaw ayan sa tion sa pagulat. God is there. Ara ang Diyos kaupod nimo, and He is in control. That's why He is worth the wait. Let us learn to trust Him. Let us learn to rest upon Him, and let us learn to be ready to listen to Him. Why? Because He is our God for all seasons, just like in the life of Joseph. Sa madason naman yung pagtuon natin sa pulong sa Ginoo, ininyo alagad, abyan sa kanginan Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapagamayo sa inyo.